kining gipanagna ni Kristo o dili man gini panagna no, iyang gibutyag kay mao man ni ang mahitabo gyud nga sa dili pa matapos ang kalibutan, either kalibutan nga kanigyong universo or ang atong individual na kalibutan, matud pa niya paantuson usa mo maayo, dakpon mo, taralon mo hukmanan, paatubangon mo mga hari, ang uban ninyo patyon, ug mao gyud nahitabo ang iyang mga apostoles sa wapa mga matay, pasabot wapa moabot ang ilang katapusan sa ilang individual nga kalibutan, gipangdakop, gipanglatos, gitamay, gidaog-daog, pero at the same time nakahimo sad sila daghan kaayong mga milagro, nakatabang sila og naka-converter og libuan, gatusan ka mga tao ngadto sa pagtuos Ginoo. Sige, lingay mong tupad ina dilatos na ka. Ingna ko no. Ug wa siya latosa ina gipaantos na ka. Ana. Kita karon dinhis Compostela, labi na kaning gasilingang lungsod Compostela og Liloan, gilatos ta ni Tino. May gani sa tong ni Agi Karumbago, Berbina, wa kayo. Buutan kay ito siya nga pagkabagyo. Pero si Tino, bangis kayo. Pero kining maong paglatos, daghan sang nangamatay, daghang nangaguba nga balay, daghan karong nagantos pa hangtod karon, nahimo sad ni siyang okasyon aron mapakita ang atong pagtuo, ang atong paghigugma og pag-alagaray og paglaom. So mao gid ang sequence, no? Ang una magantos nya, ini humas pagantos mugawas dayon ang paghigugmaay, pag-alagaray og ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay wa naman roy mosalig sa ilang balay, gibiyaan naman nila labi na tong dito duol-duol sa sapa. Wala naman say nisalig sa ilang kaugalingong kapasidad. Mudawat naman sila mga ayuda. O, di ba? Nindot na inana. Gilingay mong tupad. Ingna, maayo gid ay mabahaan ta. Ingna ba? Parihasad sa dito sa Northern Cebu, katong Gilinog, dito man ang kusog-kusog yun. Di ang mga bugong ato bantayan. Dan bantayan. O, unya, unsa may nahitabo. Nagantos, ang uban namatay, sakitan. Pero, gapanon sad ang mga tao, gikag lain-laing lugar sa nasod nato, nga nagtabang nila, mo spend og tag 24 oras, 30 ka oras, para lang mo pakita sa ilang pagtabang. Di ba nindot kay nastanan nga dunay mo sakripisyo para nato. Mao gid ay pamaagis Ginoo. Muna kung ikaw gani asawa, gusto kang manindot ang inyong pamilya, antusa ang tanang alantoson. Kung ang imong bana mo imong antusonon, antusa kay mao nay makapanindot sa inyong pamilya. Nga ikaw sad bana, amahan, gusto sa kang munindot ang inyong pamilya, pinaagi nimo, antusa ang tanang alantoson. Kung ang imong asawa mo imong antusonon, antusa kay maunay agianan sa nindot nga kalambuan sa inyong pamilya. Mao sa nahitabo sa atong simbahan, ang mga apostoles, si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, nangandoy nga manindot ang atong simbahan. Mao to nga ni antos sila. Antos, nagpaubos, nagpakamatay, ug tungod ni ana, pipila kanila
pipila sa atong mga unang mga magtotoo hangtod karon sad ang atong pipila ka magtotoo na nag-antos nga mapailobon nya kining ilang pag-antos mao ni atong gihandom karon aning Red Wednesday aron pagpakita nga ni appreciate ta sa ilang gibuhat kay tungod anang ilang pag-antos milambo gyud mikaylap ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan na tuman gyud ang atong ngalan nga Katoliko. Unsa gyud meaning anang Katoliko? Nagtutok malansad mo na ako man mo kay bao din. Unsa meaning anang Katoliko? Sa in English, universal. Sa Bisaya, malukpanon or sa tibuok kalibutan. Muna nga ang Katoliko gikan dito sa Jerusalem, iabot sa Roma, nahimo gid natong head gani ang Roman seat. Kaya tuaman dito ang atong sentro sa authority kay nangadto man si San Pablo o si San Pedro dito man sila nangamatay mao na nga gikan diha ning kaylap gyud sa tibuok kalibutan ni abot nga his Compostela ug ang nakapakaylap ani mga igsoon mao gyud ang pag-antos ug kamatayon sa atong mga apostoles ug mga santos. Unya kung gusto patang ato ning pakaylapon sa sunod pang generations, unsa may itong buhaton? Unsaon man? Mag-antos sad ta og magpakamatay para sa atong pagtuo. Lingiay mong tupad. Lingiya ba? Ingna padayonon pa nimo ang Katolikong simbahan. Na padayonon pasabot o gusto kang mupadayon ni kita sa imo tampo karon sa atong pag-antos ug pagpakamatay ug usa na ni ana ang pagpalit og slat mag-antos gyud ka ako antos akong baligya sige balik-balik baligya mao na ang relasyon kay unsa gitoy meaning sa slat ang S sacrifice isakripisyo ang imong kwarta, isakripisyo ang imong pagkaon, ang imong snacks, isakripisyo ang imong ipalit og imong mga para sa imong kaugalingon. Ayaw lang usa na siya palita, antos lang usa para makapalit kag slat. Isakripisyo ang imong pagsugal, ayaw lang sag sugal, ayaw sag inom og red horse or unsa diha imong imnon, kulapo ba, ipalit o sag slat. Isakripisyo ang imong pagsakay og motor, habal-habal o tricycle, paglakaw lang usa, nya tigom-tiguman ang imong plite hangtod makapalit yung kag slat. Di ba? Sacrifice. Nya unsa man ang L? Love. Himua ang imong sakripisyo kay nahigugma ka sa simbahan. Nahigugma ka sa Ginoo, nahigugma ka sa next generation. Pareha ninyo mga ginikanan ba, nahigugma mo sa inyong mga anak, mo sakripisyo gyud mo para sa ilang kaugmaon. Gilingi ana sa imong tupad na nahigugma ka nako. Hoy lingi abang anong gaana man na inyo mga naho. Sige, ari man gyud ka mo mutan-aw nako, ako na lang mangutana, nahigugma mo nako. Inayag tingog. Mupalit pa mo slat. Nakapalit na mo ticket sa atong sweet notes. Opa. Luya ninyo, di mo kita. Oy, pagtigom na mo, general admission, okay na kayo na. Pero naagin mo extra diha, palit mo gold. Tag 3,000. Ang atong silver tag 2,000, nya ang atong bronze tag 1,000. Ang atong general admission tag 300. Di ba? Tigom lang. Fundraising gud na. Ayaw na lang anang tan-aw kay ato sang yampo no nga maayo ang sitwasyon sa Sweet Notes couple kay para maayo ilang pagka-perform. Pero ayaw na lang anang ma-entertain ta. Kay may magina sila mo entertain ang ato nga makatabang ta
kay gusto mangkatang atong papadayonon kining atong katolikong simbahan dinhis Compostela. Fundraising man na nato, bahala na ganig di ta katanaw. Daghan karon sa ato mga online parishioners, congratulations kay namalit mog ticket. Ang uban nang donate, pader mohatag lang mi para support sa inyong fundraising. Di na sila katanaw. Mohatag lang sila. Uy, atong pakpakan ang atong online parishioners. Ubay-ubay na gid nila ang nihatag. Nya, di ra sila katanaw. Nya moingon lang ko usahay kung makaabot og unsang tikita, basig na amoy patan-awon, ato lang sang tagaan sila ticket. O ana, mo lang sanay atong isulti kamo mga atong in charge sa Sweet Notes nga fundraising ug naay mo taga-abroad inyong mga kaliwat moingon mo donate lang ko in support sa inyong fundraising na basig na kay patan-awon. Pari alang dire. Ana ba? Nagantos in town sila oy. Nya nga ato sang PPC ug PFC nagantos sag maayo. Nindot ba atong dekorasyon karon? Hibaw mo kinsa say nagantos ani? Ang atong PYCC, atong pakpakan atong PYCC. Pwede na sila mga matay. Pero ngano mas ang aktibo man ang atong mga youth dinhi tungod ninyo mga tiwasonon. Inyo man ang mga anak, inyo man ang mga apo, inyo mang natudluan og maayo kay giantusan man sa inyo dangan ni simbahan, tudlo og pangadsi. Mao nang kamao sad silang moalagad og simbahan. Mao ni ang teknik nga gusto ni Kristo, paantuson mo og maayo aron maluwas. Diri sa unang pagbasa, way antos-antos sila Belsasar, anak ni Nabucodonosor, inom, kaon, sayaw, kuyog sa mga asawa, mga kabit, mga higala. Murabag ka ng balita ba nga dito kunos Malacañang, amo tinuod ba ni? Hindi lang sa kumuka, pero ato lang sa ning isulti, kung tinuod man ni, mura-mura rasad ba? Nga bala, inom, concert, unsa pa na ilang gipangbuhat diha. Kaon kuno anang pulburon, unsa nang pulburon, nya suwaag coke, ana. Unsa may resulta? Sa ilang pagsigig happy-happy, sa ilang wa magantos, gigamit nila ang mga balaang mga galamiton sa templo nga ilang gikuha, kato mga chalice, mga siburyo, mga imnanan, mga baso nga balaan, ilang giinuman didto. Gasimba pa silang Diyos-Diyos. Ang ending mga igsoon ng luspad ang hari, nangurog ang tuhod o nasubo pag-ayo, meaning kasakit. Karon unsa man sa nahitabo sa atong nasod, sige sila graft and corruption, purting daghanang gipangkawat gikan sa mga projects nato sa infrastructure, sa education, sa agriculture, hastang budget gani sa mga DSWD, gipanghuhaan na, hastang budget sa uban pa sa kapulisan, o uban pa sa atong defense, gipangkuhaan na, hastang budget sa atong import, export, gipanghuhaan na. Unsa may resulta? Nagantos ta. Apan kun ato ning balihon, kita na sad nga mga leader sa nasod, gagmay og dagkog posisyon, kitang mga butante og mga taxpayers, magantos ta para sa nasod, din ang mangurakot, maghigugmaay na, maghatagay naglugar, dili na nang siging inilugay anang yuta, tarungo na nato ang atong pagtuman sa balaod, labi na ginang due process, labi na ginang mga balaod sa pag-amping sa mga sapa, sa mga dagat, sa mga bungtod, sa mga kakahuyan. Ug ato nang tumanon, antusan ta na. Unsa may mahitabo? Uy, nangamatay na mo diha. Unsa may mahitabo? Mubalik pagnindot ang atong nasod. Mubalik pagnindot ang atong katilingban. Mahimo na sa tang safety and secured. Kay nagpakabana naman ta, naginantusay naman ta. Hinaot pa unta mo na'y mahitabo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to?
himaya og himaya siya og dayga sa walay katapusan. Kinsa man ni siya? Ang gauna ani ang Ginoo. Siya atong himayaon og daygon, dili ang atong kaugalingon. Ang sunod kinsa man in relasyon nato mga Pilipinos, ang atong nasod. Maobitan ng hawk si President Duterte mo hawk sa flag, kita sad mo ana sa tas atong flag. Muhunong ta inigkanta sa atong pambansang awit kay ato siyang gihimaya o gidayeg, pero sa aksyon, sa real action, tinuod bang atong gihimaya og pagdayeg? Tinuod bang ato siyang gihagkan? Basigwa. Ang sunod, in relasyon nato mga Katoliko, ang atong simbahan, atong daygon og himayaon, maobitang iganhin atong simbahan, muana ta, bisang ganing magdara dihag sakyanan, maagig simbahan, muana, muyukbo ta, kay atong gihimaya og pagdayeg. Pero tinuod ba gyud nga gihimaya nimong pagdayeg ang atong simbahan? Kanang imong pagyukbo, pagpanguros, tinuod ba gyud na? Hoy. Ipakita sa buhat. Ipakita sa buhat. Ipaambit ang imong pagtuo. Tagai og higayon ang imong silingan nga makasinati sa imong gugma og pagtuo. Dili kay magsigig ingon naa man ta simbahan, naong ana naa man ta simbahan, pagkayawa og batasan. Ay naidaghan na namin. Ambot nanimba ba kang uban? Sigig simba pero napay gibungulan. Ang gibungulan pag yun, ang iya pag yung igsuon, pastil. Kaway ayo. Sigig simba pero sigig paningil anang utang, ikiha pag yun ang nakautang. Angayan pa ka mo na mo simba. Sigig simba pero porting libakira, libak yun to the max. Hasta pare, libakon, baos ang pare panagsa. Nagpariha na lang. Muna, hinaot unta kining atong pagsaolog sa Red Wednesday, mubunga sad sa loving life. Kaya kanang red, simbolo magina sa gugma. Muna siya, ha?